मु तुमको पाताल प्रवेश अनुमति देवी किंतु मोर गोटे शर्त अच्छी। शर्त की शर्त? मु वीरभद्र अभिशप्त ही पातालर द्वार रखी मु साजिची। मो अभिशाप जदि मोचन करि परिबो तेबे जई पाइबो प्रवेशर अनुमति, नचेत भगवती नदी रे बुड़ी मरिबाको पड़िबो तुमको। अभिशाप कौन कले तुम्हें शाप मुक्त हेबो? तेबे जाओ ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक रक्त चंदन वृक्षर रक्त चंदन मते आनी दियो, तेबे जाई हेबी मु शाप मुक्त। ब्रह्मलोक? किंतु मो तो स्वर्गच्युत, सेठारे प्रवेश करिवार कौनसी अधिकार ही नाही मोर। ताहले भगवती जल रे प्राण त्याग करिबा पे प्रस्तुत हुओ। मोर कौनसी उपाय थिले? माँ, रुह माँ, मु जाई आनी देबी ब्रह्मलोकरु रक्त चंदन। पारिबनी पेचा, एहा तुम पक्षरे असंभव। पारिबी माँ, देखिब तमे मु एई क्षणी नहीं आसुची। किंतु ए रक्त चंदन ही तमर सर्वनाश करिब श्रीलक्ष्मी। कौन हैला मो मित्रर? एपर्यंत फेरी आसिलानी कहीं? पेचा कौनसी विपदरे पड़िनी तो? देवी अनंत काल अपेक्षा करि परिबि नाही मु। शाप मुक्त ही शीघ्र मते कलेश फेरी जिबाकू हबो। आउ टिकी समय धैर्य धर तुमे। मु मानव शक्ति द्वारा स्वर्ग लोक सहित जोगाजोग करिबार चेष्टा करूची। उत्तम, जहा करिबार कथा शीघ्र कर। अधिक समय मो हाथ रे नाही। ये कौन हैला मोर? काहेकि मो स्वर्गर काहारी सांगरे जोगाजोग करि पारुनी? तेबे कौन मो अंतर्निहित शक्ति लोप पाइगला? माँ कुआडे गले? माँ, माँ कोठी तमे? माँ तमे कोठी? माँ, तमको एबे कोठी खोजेबे मु? कुआडे चली गलो? तमे मते एका छाड़ी? तुमको रक्षा करने चाहूली किंतु ये की सर्वनाश है आमर। माँ,
କରିବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ସବୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ। ଏ କ'ଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପେଚା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଜାପତି। କ'ଣ ହେଇଛି ପେଚା? ତମେ ତ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ରହିବା କଥା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରୀ? ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ନାହାନ୍ତି ତ? କୁହ ପେଚା। ପ୍ରଭୁ, ମା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ଦେବ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମାଙ୍କ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। এইটা পাতাଳ ଲୋକ। ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୀରଭଦ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ରଖି ସାଜିଛି। ମୋ ଅଭିଶାପ ଯଦି ମୋଚନ କରିପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ପାଇବ ପାତାଳରେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି। କଣ କଲେ ତୁମେ ସାପ ମୁକ୍ତ ହେବ? ତେବେ ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମତେ ଆଣି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ନ ନେଇ ଗଲେ ଭଗବତୀର ଜଳରେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କୁ। କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି। ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନି ପେଚା। ଏଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ସେଇ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ନିଅ ପେଚା, ନିଅ ଏଇ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାମହ। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम। प्रणाम प्रजापति। श्रीलक्ष्मी मित्र पेचा को मने हेला ब्रह्मलोकरे देखिली। हे विधाता, कौन सी विपद हेनी तो मातांकर? हाँ ହେଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବୀରଭଦ୍ର ପାତାଳର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। सतेना कौन तेबे कौन रक्त चंदन संग्रह करिबा पाई पेचा ब्रह्मलोक को आसीथिला? हाँ, এই রক্ত চন্দন হি
तुम विनाशर कारण हब श्रीलक्ष्मी केही तुमको बंचई पारिबेनी एमिति कि स्वयं विधाता भी नुहंती। देवी आउ केते समय धैर्य धरिबी मो साप मुक्तर औषध एजे आसिलानी जे ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଆଣିବା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପେଚା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ଦେବୀ, ସଜ୍ଜରେ ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ମୋର କ୍ରୋଧ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର ତୁମେ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ମିତ୍ର ତମ ସାପ ମୁକ୍ତିର ଔଷଧ ନେଇ ଆସୁଛି। हे ବିରଞ୍ଚି, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପାତାଳ ଲୋକର ଅସୁରଗଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ନିରାପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁନିବର କାଳଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଅସୁରମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ସମୟ ପ୍ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଇଏ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯଦି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ମାତା? କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଜକୁ? हे ପ୍ରଜାପତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାତାଳ ଲୋକରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଆସିଲା କିପରି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସତରେ ତ ପ୍ରଭୁ, ପେଚା ଦ୍ୱାରା ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସିଏ ତ ଏବେ ବି ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଆଉ ଆପଣ ବି ତାକୁ ଏଯାଏ ଦିବା ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ हे प्रभु, हे नारायण, रक्षा करंतु मते। हे मधुसूदन, रक्षा करंतु मते। प्रभु मते पथ देखांतु प्रभु। ये तो लक्ष्मी पेचार कंठस्वर। हे मधुसूदन, रक्षा करंतु मते। मते दया करंतु प्रभु। एई नियमा ब्रह्मलोकर रक्तचंदन।
हे वीरभद्र आशा करुची एथर तुमे तुमर देइथिबा कथा रखिब मते पाताल प्रवेशर अनुमति देब। जाओ श्री जाओ से टीका वीरभद्र कपाल रे पिंधाओ आउ देख कौन परिणति होची। धिक धिक देवी धिक तुम्हें तुम्हें छलना करिଛ ମୋ ସହିତ ये कौ ଯନ୍ତ୍ରଣାର टीका ଲଗାଇ ଦେଇଛ ମୋ କପାଳରେ। कौन हैला तुमरो वीरभद्र? तुमर ई चंदनर प्रभाव रे मो शरीर भितरे भयंकर যন্ত্রণা अनुभव होउची। एपरी आसुरिक शक्ति कोठु आसुची मो जानी पारुनी आसुरिक शक्ति? हाँ आसुरिक शक्ति मो निजको संयत करी रखी पारुनी। पेचा पेचा कोठी तुम्हें पेचा पेचा माँ ये कौ चंदन आनीच तुम्हें पेचा कोठु आनीच?
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ସର୍ବନାଶ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପାତାଳରେ ଚିରକାଳ ଲାଗି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବ ତମେ। ବନ୍ଦୀ। ମୋ ମିତ୍ର ଏବେ କୋଉଠି? ତାକୁ ଦେଖୁନି ମୁଁ କାହିଁକି? ସିଏ ବୋଧେ ଏତେବେଳକୁ ବାଲି ତଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିବ। କଣ କହୁଛ ତୁମେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ?